Nakoy nailhan, nakoy kaila mo silingan. Hmm? Matawag ba to silang naghigugmaay nga murag wa mo to sila gibuhat sa ilang kinabuhi. Sige na to higda. Nagbuhat nagbata. Mao lagi na. Nya Oo. ini ka problema. Mangay tabang. Inigdig pangay tabang ug di matagaan. Kitay dautan. Mao na ako, Jim, abini mo. Kung mapresidente ko sa Pilipinas, maghimo gyud kog department. Department of Love Affairs. Ala. Kasi ang mga tawhana, ako na sa tabangan niya, mao gyud ni ang tinuod niya maghigugmaay. So tanan mga problema mahitungod sa gugma, relationship, managbulag ba unsa, didto lang kamo dangob sa Department of Love Love Affairs. Affairs. Lisura bitaw. Para gud nako atoy ni sama gud silang gingon nga way perpekto nga relasyon. Sama sa gugma. Kay ang gugma gyud di gid pwede nga sundon ta niha kay mao gini ang sakto nga gugma. Magtinarong ka aniha kay mao gini sakto nga gugma. Kay ako kay lulog-lula, purti na mga tigwa nga. Hangtod karon magpatay gihapon, pero way buwagay. Sige away pero way buwagay. Mo na gitawag tough love. Ya, di na day ganahan akong lola. Malakaw din akong lola. Ah. Nya mamingawon din akong lolo. Oh, Ah, sa diba? kalami ba? Lahi po ng ilahang dynamics, no? Lahi po ng kining pagpaagi man gud pagpadayag sa imong gibati, pag-express sa imong feeling o sa imong gugma, lain-lain man nga paagi. Mao gidawa ng tough love, no? Usahay man gud mas exciting ang kinabuhi. Unya, kanang ingon nimo Jim nga walay perpekto nga relationship or gugma. Tinuod man gina. Kay kitang tanan work in progress man ta. Hangtod nga dili ta mahawa ning kalibutan na, hangtod nga dili ta mga matay, naagyo ng imperfections. Magid mabuto na attorney. Nako na dungo nga. Ang imuha ko no katurag yung magpabili nimo. Yes. Sakto gyud no. Oh, kay lahutay man.